guys, mukbang tayong tahong. Unang kagat para sa inyo na to. Sarap. Ayan guys, may pichay din yan. Swerte. Napagod tayo guys maglaba. After maglaba, nakain tayo ng tahong. Sarap. Kumain na. Bira lang tayo makakain ng tahong guys ha. Mahiling nga rin to sa tahong yung dalawa kong anak. Sila din ako dito guys kanina. Marami. Marami. Kain-kain ng tahong. Tahong-tahong. Ramen. Guys, oh. Ito pala guys, tinatanggal ko to yung parang ugat. Yan. Naalis ko yan. Siyempre, dito guys ng puti. Yung pinakamasarap yung kinakain natin yung lalo. Sarap. Pichay. Sarap. Ayan guys, oh. Taba. Dali lang ito guys lutuin. Bawang sibuyas, luya. Gusto nyo lang. Stansyahin nyo na lang yung sabaw. Yan. Gusto nyo taba. Wow. Sarap. Pichay. Sarap. Beso. Maharang guys. Sige. Habis. Gumuguyit guys yung siling green lang yun pero maanghang. Naalis ko talaga guys yung parang ugat mo yan.
Wow. Last bite. Thank you. Bye bye.